ओडिया कहला फोटो उठाऊँ रज पाई बापा घरे बिरियानी तैयारी कर आसतु जा देखा बापा केमती कौन तैयारी कर चलो कौन पकड़ा कौन कौन पड़ी तेज पड़ी लंका पड़ी पनीर पड़ी आ कौन ये कौन बड़ इलायची छोट इलायची लवंग लवंग गुजराती कंचा लंका साहा जीरा आउ कौन 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 भात बसगला रेडी जल्दी देगा दे जल्दी हो भात अधा है ना से पानी कौन हो मुझे कथा तो कहते आज सका कौन कहले तो पाटर पान पुर कह कौन भात रेडी होगा कला ना कपड़ा गोटे देलु तो साइज कर तो भावनी पानी तो कौन करो प्याज कौन छणा हम ना कौन तेल हाँ पुराना तेल में अच्छी हाँ से तेल पका एटा घरे दो ना कौन भात ना हाँ कौन टाइम था कि भल तेलटा या पाखे तो राग गोल्ड सुकुटा पाखे राग गोल्ड पुणी हाफ लिटर राग गोल्ड दौन मैं आनी छोटे छोटे पत्र गुरा तत्ती लाइन तेल गलानी पुदीना पत्र
चलो कौन सब पकेल चिकेन पे ना कौन पूरा खड़ा मसला सब पड़ दी खड़ा मसला कौन पड़े सारा गोलमरीच अरे तो गोलमरीच ये कौनटा कबाब चीनी बड़ इलायची छोट इलायची अनास फूल आउ जायत्री तेजपत्र पियाज पुदीना पत्र साहा जीरा लवंग जते खड़ा मसला सब काठ मसला तो जायत्री काठ मसला एथर कोते थला बा तो बाछ बाछ पकई देना जा अल्प थला एथर कोते थला देखिलो बोला गोड़ा एटा बाछ देबा गो बाछ पकौ गुंड हम मसला को गुंड पकाओ ना एटा की मसला तोरे कौन कौन सब पकई जा गाय मसला अरे बड़ी जी पियाज एटा रख ये नाइन जीरा पाउडर एटा एटा की मसला कुटकी मसला एटा की मसला अरे कौन कौन पकई जो सब पांडियन ये कौन एटा वाटर ने पानी जा वाटर आने ये कौन ये कौन चिकन एते बड़ बड़ लेग पीस अरे मो हाथ पर कोन चढ़ी गेला बोले ये माकड़ चढ़ के आइस छिटकाई मिटिकाई सब लेग पीस आगो गोला गोला आई सारा पर तापर कौन हम क्या हो बिरियानी पड़ोनी कोन पड़िबो बिरयानी पड़िबो आगो बिरियानी पड़ो ती से रहू बापा ये हो गले बिरियानी पड़े बिरियानी तो खाओ तो कौन पोड़ू छे तू जोरे लाग गेला जल्दी एटा कौन सॉल्ट पहला सॉल्ट तू गले उठाऊ ने सियाले रखो तुम रखी तो राय जते ना रखो ना सियाले रखो ये कौन केदा
एटा कौन पकेल धड़ा धड़ा এটা चिल्ली में অজিনিয়া মটর अजिनिया मटर कौन कहू जगह नहीं एटा मारंती एटा देलो गोटे खाया ଇଏ କହିଲା କେଉଡା ଅଟର କଣ ଏଟା केवड़ा वाटर କେଉଡା କେଉଡା କଣ ଏଟା ना ऑला वाटर ଡାବର କେ ଏଇଟା କଣ काम होता काम काम ଏଟା ଲୁଣ ରଖି ଦେଇଛି କଣ ରଖିଦେଇଥିଲ ଆଉ ରଖ इटा कौन खोलछ ମିଠା ଅଟର मीठा अतर এটা କଣ इटा कौन खोलछ पकेबा देखो ला मुको ହେଲା ଗୁଣ ନାଉ इटा कौन पकेबा मीठा अतर ये क्या है गोकी बड़े भी बंद करो গুলকন गुलकंडी গুলকন গুলকন এটা গুলকন गुलकंड এটা गुलकंड पहिला ए गुड़ो है ହଁ ସେଇଟା गंध होची एमी तो डंग लागती गुलकंड छाड़ पड़ी गला मते खुआई दो ना अरे हाँ पास है दो ए गुलकंड एंते लागुसी দই দে দই ম্যাডাম ম্যাডাম দই দিও मैडम दही दियो ये कौन और पानी पानी ढाल ले और पानी ढाल ले पानी पानी ढाल ले ये कौन बा এটা ये कॉड कौन খাও চল চল এনে এসো খাও তো মশলা সরো কাম দোকানে মশলা ସେଇଠି ରଖ এটা ফ্রিজে রইব এটা ফ্রিজে রইব সুগার লাও সুগার दियो जल्दी दियो डालो चामच में डालो डालो और थोड़ा से थोड़ा डाल दो बस हो गया चलो प्राइली हिंदी कथा का उड़िया कथा का ना वीडियो होची कोसी ओडिया कथा काई जो बोला हिंदी में हां बुझिए जो को कौन बुझी हिंदी बता एक काम करो वहाँ रख दो ये वाला को कवर लाओ कवर कहाँ है यहाँ पर रखा है क्या देखो କଣ ସିଆଡେ ଫଟୋ ଦେଖ ए जो ओडिया कइलाई ये क्या तवा हो गया ओ देख ये फिर और थोड़ा बाद में होगा इसको छोड़ो हिंदी बोलो एक काम करो तो थोड़ा से पान का मसाला लेगा काम इटा कोन गोळौच
ଏଟା ବ୍ରାଉନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପଇଲା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପଇଲା ତାପରେ ଗୁଲକନ ପଇଲା ପିଆଜ ପଡିଲା ତାର ଯୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ର କଣ ଦେଖୁଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଚିକେନ ପଡିଲା ଏ ଗୋଳା ହବ ଚିକେନ ପଇଲା ये चिकन हां राइस पड़ो राइस छोटे प्लेट है वन छोटा प्लेट एटा बड़ी ये कौन राइस हाँ राइस तो पड़ी कि कौन हबो तबे गोळा हबो राइस पहला सो तापर टिके ब्राउन पियाज पहला ब्राउन प्याज पड़ला फिर चिकन पड़ला तापरे फिर राइस पड़ो राइस पड़ला राइस पड़ला तापरे चिकन पड़िबो चिकन पड़ला हती झोल थाऊ तापरे तापर टिके ब्राउन पियाज पड़ला तापर तापरे पुणी राइस पड़िला राइस पड़ला बड़ मुख घी दे दो ए घिया देलु जिया कोट पे झोल पड़ला चिकन पड़ला तापरे ये कौन पड़िला ब्राउन पियाज पड़ला बड़े पका घिया पका ए जिया पड़ला ये कौन जिया गुआ घियो अरुआ सांगु गुआ गुआ अरुआ घिया गुआ घिया अरुआ कुकुआ घिया कलरटा कोन बोलु तुमको देले दिटा भाई सिटे कोउडी खाइबा तू घिया पकाबा कलर जोड़ थाऊ गुआ घिया कोउडी हेइबा से कोन है सेटा एइडा हाँ केते बोलू थावा दे चिकन ए जामु जाको छिपो कानी गुआ ओके दे दे तापरे ये कौन ये लंका मुंडा नौका मुंडा पूरा बहुत मुचुड़ कतरे ये कौन कलर कलर रेड कलर
कलर कलर रेड कलर हो गया हो ये गया लाओ हो गया थोड़ा से गरम मसाला थोड़ा ହେଇଗଲା ଯାଉଛି कौन है केड़ा केड़ा ऑर्डर दे फिल्म ଅଛି ବଡ଼ ବି ଦେଲୁ कोनटा କେଉଡ଼ା ୱାଟର कोनटा केवड़ा बटर ୱାଟର କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ कोन से रे କେଉଡ଼ା ୱାଟର तार ना कोन ତା ନା କେଉଡ଼ା ୱାଟର ହଁ ଏଟା କ'ଣ केवड़ा बटर କେଉଡ଼ା ୱାଟର केवड़ा बटर लो उसको रख दो फ्रिज में किलो ଯାଉଛି ଯାଉଛି पूरी ହେଇଗଲା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ प्रस्तुत होगा ପେପର ସହ ଜଳିବ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗରମ ହେଇଗଲେ ଖିଆ ହବ ଯାଉଛି ଦମ୍ ଲଗେଇଥିଲ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଲଗେଇଥିଲ କେମିତି ଥିଲ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲନି କି धनिया तो मैं पड़े वो ये କ'ଣ ଖାଉଛ बिरयानी ଆଉ ଫଟୋ ଉଠଉଛି लाइट देखी